প্রিয় বন্ধুগণ, আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। প্রশ্নটি সবাই মন দিয়ে শুনবেন। প্রশ্নটি হলো, আমরা কেন মানব আকৃতিতে মানব অবয়বে পৃথিবীতে এসেছি? সৃষ্টিকর্তা কেন আমাদের মানব অবয়বে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে পাঠালেন? তিনার উদ্দেশ্য কি এবং আমরা এসেছি যে আমাদের কর্ম কি? এটি সবাই সুন্দর করে ভেবে कमेंटे जानिए देवें। এই বলে শেষ করছি। धन्यवाद दोस्तों, आज हम एक अहम सवाल लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। सवाल ये है कि हम क्यों इंसानी शक्ल से इस धरती पे आए और बनाने वाला क्यों हमें इंसानी शक्ल से बनाए, क्यों बनाया गया हमें इस इंसानी शक्ल में। हम सभी ने इसको सोच समझकर जवाब दें कमेंट बॉक्स में। यही हमारी आरज़ू है। शुक्रिया।